बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का ये वजीफा आपको लाखों बल्कि करोड़ों का मालिक बना देगा। ये वजीफा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वुसअतें और बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नाम का जिक्र है। आप लोग अपनी किसी जायज हाजत के लिए या फिर किसी भी परेशानी के लिए इस नाम का वजीफा कर सकते हैं। इस नाम के वजीफे से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएगा और आपकी परेशानी, बीमारी और कर्ज वगैरह से आप बच जाएंगे। इस वजीफे से अल्लाह पाक परेशानियों को खत्म कर देगा। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक सच्चा है और अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम भी सच्चा है। इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। ना अल्लाह का कलाम झूठा साबित हो सकता है और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम झूठा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, हमने अल्लाह का कुरान और नमाज पढ़ना छोड़ दिया है। हालांकि हमारी जुमला परेशानियों का हल कुरान पाक और हदीस शरीफ में मौजूद है। दोस्तों, आज का वजीफा सूरह कौसर और अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नाम का वजीफा है। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरतीब आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो को लाइक करके प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अल्लाह पाक के कलाम में ऐसी तासीर मौजूद है जो कि दिलों पर असर करती है। नाज़रीन, पहले पहल लोग कुरान पाक पढ़ते थे तो इनकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू आ जाते थे और वो खौफे खुदा से भी डरते थे। अब भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतने ही खुलूस से कुरान पाक की तिलावत करते हैं कि इनकी आंखों से अल्लाह के खौफ से पानी आ जाता है और अल्लाह को दिल से याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल के दिलों को जंग लग चुका है। इंसान के दिल पर अल्लाह के कुरान का असर नहीं होता। इसकी एक वजह कुरान पाक से दूरी है। हम पूरा साल कुरान पाक को नहीं खोलते और इसकी तिलावत भी नहीं करते, कुरान पाक को समझने की भी कोशिश नहीं करते और फिर हम कहते हैं कि कुरान पाक की तिलावत से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के 99 सिफाती नाम हैं। हर एक सिफाती नाम की अपनी ही फजीलत और बरकत हैं। जो कोई अल्लाह ताला के नामों का विर्द करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात आसान कर देगा, तो अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात आसान कर देता है और इसका काम भी बना देता है। जो कोई भी इस नियत से अल्लाह ताला के नामों का विर्द करता है कि इसी की परेशानियां खत्म होगी, तो इसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला इंसान के साथ वैसा ही मामला करता है जैसा इंसान अल्लाह के साथ गुमान रखता है। हर इंसान का ये पुख्ता ईमान होना चाहिए कि इसका हर काम अल्लाह ही बनाएगा और हर परेशानी को भी अल्लाह ही दूर करेगा। हर मुसलमान को चाहिए कि इसकी जैसी भी हाजत हो, इसके लिए अल्लाह से ही दुआ मांगे। हाजत छोटी हो या बड़ी, बस अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए। ख्वाह आपको कितनी ही बड़ी दौलत चाहिए, तो आपको अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से ही सवाल करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा रहमान और रहीम है। वो कादिर ज़ात है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है और कुदरत रखती है। वो महदूद खजानों का मालिक है और वो ही आपकी हर जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। दोस्तों, कभी भी अल्लाह के गैर से कोई उम्मीद ना रखें और खुद को जाली पीरों और आमिलों से दूर रखें। कोई भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हम सब लोग सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के मोहताज हैं। इसके सिवा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। करने धरने वाली ज़ात बस अल्लाह ताला की ही है। इसीलिए जाली आमलों और पीरों के पास चक्कर लगाकर अपना ईमान खराब ना करें, बल्कि अल्लाह के कलाम और अल्लाह पाक के इस्माए मुबारका का विर्द करके अल्लाह से अपने मसाइल हल करवाएं और अल्लाह से ही अपनी हाजात तलब करें। जब आप अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपके भरोसे को नहीं तोड़ते, फिर अल्लाह पाक भी आपके भरोसे के मुताबिक आपको अता फरमाता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आप वजीफा करें पूरे यकीन और ईमान के साथ करें। इंशाल्लाह आप जिस मकसद के लिए वजीफा करेंगे आपका वो मकसद जरूर पूरा होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपने वजीफा कैसे करना है। इस वजीफे का मुकम्मल तरीका आपने तवज्जो और गौर से समझना है और जो तादाद आपको बताई जाए इसका लिहाज रखते हुए आपने वजीफा करना है। तादाद को कम या ज्यादा नहीं करना, बल्कि तादाद जितनी आपको बताई जाएगी इतनी ही तादाद आपने पढ़नी है। यह वजीफा आपने जोहर की नमाज के बाद करना है। जोहर की नमाज के बाद आप
عصر کی نماز سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ تعداد کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، تعداد میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر تعداد میں فرق آئے گا تو پھر وظیفے پر بھی اثر پڑے گا۔ آپ نے سوچ سمجھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا کرے گا، آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول و آخر، یعنی کہ 3 مرتبہ ہی وظیفے سے پہلے اور 3 مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جس عمل میں اول و آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام آپ نے پڑھنے ہیں وہ نام یہ ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رزاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں جن کو آپ نے ایک تصور کرنا ہے اور ان کا ورد آپ نے 101 مرتبہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ چاروں نام آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 4 نام آپ پڑھ لیں گے تو یہ 1 گنیں گے، الگ الگ نہیں پڑھنے ہیں، اور ان 4 ناموں کی تسبیح کرنی ہے 101 مرتبہ۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی اس آیت کا ورد آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے پر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ بحیثیت انسان جو غلطیاں اور گناہ مجھ سے ہوئے ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے رزق اور دولت کی دعا مانگ لیں۔ جتنی دولت چاہتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھیں، وہ ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ آپ کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنے ہی بہترین نتائج آپ کو ملیں گے۔ مرد حضرات مسجد میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں اور خواتین گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ آپ نے یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر وظیفہ کرنا ہے تاکہ وظیفے کے دوران آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے بن سکے اور آپ پورے دھیان کے ساتھ وظیفے کو کر سکیں۔ وظیفے کی ایک شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفہ کیا جائے۔ نماز کی پابندی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ گھر کے تمام افراد سے بھی نماز کی پابندی کروائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور اگر گھر کا ایک فرد بھی بے نمازی ہوگا تو پورے گھر میں اس کی نحوست ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے جو صفاتی نام آپ کو بتائے گئے ہیں ان ناموں کا ورد آپ نے وظیفے کے علاوہ بھی کرتے رہنا ہے، جتنی ان ناموں کی کثرت آپ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ روزانہ ظہر کی نماز کے ساتھ وظیفہ کریں اور اللہ پاک کے ناموں کا ورد باقی اوقات میں بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔